Gwechal a hed a vromañ noa neme payanet. A hog ma teu a zenni tadou ar vretonet. E brogoz a vretonet oa beganet telo, eno hag en ar vorik eo chomet e anno. Var o diskoaz e tougont relegou Santelo a hed pe varzek kilometr. Be ploaz da zulven e vez tro a relegou barzel an delo. Unan deus ar c'hosa lidou religiel e Breizh. Tro a relego, bra e conscience du tu. Nain eus kret a nain eus ket. Men nain eus kret e Santelo, fenoz mon pedi, evit on intron yaounk, an eus ped on activen. Me chans Santelo fenoz, den on aimez le coma. Ba ou der mon pedi Santelo eviti. Car Santelo neus kalz pouvoir bar sort treut. Me dad oa bet bar brezel bar marn. Ba l'air oa bet ar goas tout. Hag betab bal siège de paiz. Pe oa concerne tout paiz ar bost. Me dad oa bar c'heist. An engal hor un perse don kuit gras de Santelo ad an intron vari a parzou. Santelo o eskop babro gembre, hag babro gembre oa deud an derzen vraz ar vossen ma peusron, hag on a rak mon kuit, a digas ne ptut ganto de zen, quoi, de hand, quoi. A pe oa digwet balandelo, telo ma peusron na goul ga seigneur kaou an tam deo benak dor ez am ermitage. Set hemal la ya, mezo d'accord ganor, parce qu'il me kem an tam deo, a merai dor an deo or gwez do ban dro de zonto pad ononz. Santelo oa digwet red o c'huitelan a oa deud o haro mez do ar c'hoad, he on oa lampet var geigne ar c'hao a oa komans do an dro. Pe digwet ba Kastelgal, not o lar dejange, me hem a tout mez am deo ar ganto, a he on a hesse chas valer Santelo, a haro oa e kwit vel just, a Santelo on a rang pin ba begoven. Gwen Santelo, zo bet brud vi a vech tout ba par Zandelo, peogwir Santelo zo bet ba keizur ba legn, ba bek takoz houmal am gem pe. Moi j'en ai. Peut-être non tant plus que deux aven. Gwechal la regoz la reine là oa venevi Québec rock en temps bas a ferme, bas en teir. De ziwalenti, ma peus ran petra ma ferme, quoi, d'un temps surtout, quoi. Brem da zo de minier de ve, de gau chance, ma peus ran, quoi. A kalz reyong deus landelo, zo bet da bacho petram de studio bras, a bep sort, ben hen dor on examen banak. Vi kao un tam chance banak, me chance petram vi kao un tam deus landelo ba o godel, teun de gehen tam plussen, ne blad nitra be des en bet, l'od via brevet, l'odal via bac, l'odal ingénieur, in a bep sort.
Santelo a vichebe de skembre. Et trear bemvet hag ar zeiz vet kantvet e oa dilestret mener de zeno en arvorik. Et levra hag vroad el kembre e a belistouez e kavan leor landav. Un dan leor e latin skrivet en daouzek vet kantvet. En nan ez eus buechou mer a zan, a testeni ou perhentiez var doarou. Santel emman va breuder kez, hag a zo be stag da zoue a zaleg e vug a leach. A ne ket souezus kemenman, pegur e be predestinek an doue a raog e vug a leach da vez a servi cher dehan. Setu penkenta buez telo, san, eskop, beskriveg an galfrit, breur urban, eskop il islandav. Krouet en eus telo, manati e chlandelo vaour. Man i ni un lan Llandeilo, y fynwent gron hon yw'r llan lle bydde teilo a'i ddisgyblion yn y 6eg ganrif wedi trigo. Lawr man yn y pant a welwch chi o'ch blaen chi, trigau teilo oedd gyda fe I fynachlog. Mae digon o lefydd yn Llydaw wrth gwrs yn dechrau â long, ond y gair llan yn reiddiol oedd yn meddwl darn o dir wedi gied I mewn, darn o dir eb god arno fe. Ac efallai I ni'n credu bod brenhinoedd yr adeg hynny yn prydlesu darnau o dirin i'r saint oedd yn eu teyrnasoedd. Credir yn gyffredinol I deilo gael I eni siar flwyddyn 550 a wedi hynny bydde fe wedi dod I mynin pan oedd e siar 20 efallai ac felly siar chanol y 6eg ganrif 550 gwedwch. Mynin yn agos i'r llys a pidwch ag anghofio taw o'r teulu brenhinol oedd ynte unan. Oedd mynin oedd e'n gallu dylanwadu ar y penderfyniadau oedd yn effeithio'r deyrnas I gyd. Wrth gwrs, oedd teilo yn dirfyddiannwr unan oedd I dad yn berchen ar deyrnas ym Mhenalyn ym Mhenfro. Miloedd o gyferi gyda fe myna. A oedd teilo sy'r fo wedi etifeddu y tiroedd hynny. Wrth gwrs, fel na oedd yr eglwys Geltaidd, yr eglwys Frythonig, os mynnwch chi yn gweithio. Y mynachdau, yr abatau mawr oedd yn rheoli bywyd ysbrydol y wlad ryntol nhw I gyd. A oedd y drefen honno yn para am rhyw 600 mlynedd nes walwyd ef gan y Nolmaniaid a'r Saeson, wrth gwrs. Arwes galout a lor comuniez religiel telo goude maro arzan, a leor a vielouman oa beskrivet an eizvet kanvet. Ouspen ar pevar a viel e latin, ez eus ennan no tennou e kembraeg, a c'henta gerioù kembraeg skrivet a navezet en dervezerio. Erio e chom kalz roudou de skult Santelo va dra o Kembre. An neuioù ler, ilizou, a chapeliou. Goude bezabe de Jérusalem ga Sandeoui a Sant Padarn, Santelo zo begret eskop e landav e kichen kerdis.
Llandaff always claims that St Tylo was the second bishop of Llandaff. The first bishop was St Dyfrig, but the second bishop was Tylo, who it is claimed came here round about the year 560 and was bishop for 40 years and died here. There's the lovely story that when Tylo died, 3 places disputed where his body would be buried. One was a place called Penachli, where his ancestors came from. One was Llandailo Fawr, which was a monastery that he founded, and Llandaff, which was his bishopric. They disputed this, and the dispute got quite serious until they all decided to pray and go to bed. And then in the morning, surprise, surprise, they found 3 bodies. So each one had a body. But Llandaff always said the real body was in Llandaff because many miracles were performed afterwards. This is we usually say the skull of St Tylo. In fact, it's only a part of the skull of St Tylo, as one can obviously see. It was something that was given by a 15th century bishop to a member of the Matthew family who had rendered services to the cathedral. Then it wandered all over the place in Great Britain, to Australia, to Hong Kong, before in 1994, the last of this family decided that it should return to Llandaff Cathedral. And so it was given back to the cathedral at that moment and is preserved in the cathedral now. It is not worshipped or adored or there in any kind of way. It is rather an interesting relic from history, and is preserved as that interesting relic, but also in honour of this saint that means so much to Llandaff Cathedral. Nepel usilis ver Llandaff emañ mirdi sant fagan. Amman, var ouz pen pevar ugen devez arat, ez eus bet diblaset ties dibar deus pevar c'hant brogembre. Un il is dediet a Santelo hag a oa kouezet en evoul, a zo bet at savet amman, men a men, dres sevel ma oa da ben kenta ar c'hwezek vet kanvet. Has anyone heard of Taylor before? Yeah, a few of you. Some of you might even have brothers and sisters who are in Team Taylor at school or something like that. No? You see him getting into the boat. He decides to leave Britain. He goes to Brittany in northern France, where he's going to settle down and save his people from the awful plague in Wales. But one morning, he's riding through the woods on his horse when a dragon, a massive one, jumps out at him. And what Taylor does is he grabs the dragon by the tail and kicks it into a nearby river, and it goes tss when it hits the water because it was so hot and so devilish that Taylor killed the dragon and also managed to escape running wild dogs, cockerels, all sorts of things. And Taylor, well, in the end, came back to Wales because he'd had so many adventures in Brittany that he wanted to settle down again. Evit ar gembreis nelar ket kalzadra anno Santelo, nemet peguir veklet Llandeilo, anno youler, me hendal dewi, petamant Sant Devi, dewi, zo an avezet tre a poblek tre. Me hendal Teilo, daouz dezan beabed an neil pobloka, evit pezazel deus ar zen ba kembre, ne gret anket lar kalzadrao dan dud drevraz ba kembre. Gout daouzon eze or c'helt, or zand, me hendal, teon amant de c'houzout muor. Daou ed ar zonjal pegen start ebet ar chinchamanchou war l'er a reformasi, on a ze pezegouir veze pilet ar jubeou,
ar skedou barz an ilisou hag fotekede kaout kemen a klinkadur ma c'hellan lar rit ar zent oa ket gwelet mat peus e gwir oa un tamm en mod pagan a oe barz a religion koz neuze be gwalc'het tout an traoze evit les el plas d'an religion strict a walar a ben ar film a oa ket ken liou barzeni. Ze zo koz pa ve an dud o tournament devel an ilis ez in barmet devel kemendal a liou e barz. Evito ez un tamm rococo gwell pesa mod e oe d'ar mare a catholiket. E breiz eo betelo diouz le Hollandav, e brodol, e pat 6 bloaz a 6 mis. Eno eniche laket a strinka ur 20 vurzudus. Plantet gwez war der leo da jikour samzun, a trec'het un erwan. Pledeliaou, santeliaou, landeilaou, an oioù l'er deus breiz merket gantelo. Marteze an nen a vichet ar zant gantan beteg landelo. E landelo, Patrice Marquand, un historiour, an avez mat ar mare ma oa bet skrivet le Hollandav, an daouzek vet kanvet. En Normandie, oa paouez a loubi Kreste Kembre, hag a oa chanj an traoù kenver an iliz ma peus front. Neuze an eskopti o Kembre, noa ranket proui, penaos oa gwir peren var o doarou. A neuze oa un tamm konkurrence cheuz o bet etre eskopti landaf hag eskopti sandeoui. A ben fin, pez noa gret eskopti landaf e sachant brud a kult telo dubrik hag a dougout o keus var du landaf. Evit pereni ye a lerioù kult a oa lerioù al. Tout ar chapelioù an ilizo ar parechou a dediet da santelo. A vije moyen de brouille e oa da landaf. Ganze, quoi. Dar Marse, samsoun oa an brudet mat brouioù keltiek a pelor zoken. Hag ouspenze, dar Marse, oa anavezet eskopti dol evel ar eskopti, ar cheveche, gant ar pap. Neze oa mat kaout liom etre ar eskopti dol a landaf. Endal tout apez zo ba breiz, ne servije na nitra, quoi, vit an interestou politik landaf. C'est une émette, bon, traoù ba dol, mais ba dol ben fin neus l'air ebet dediet da zantelo. Neuze kult zantelo ba dol zo be ijinet gant zonj gant tud landaf, quoi. Moi, ti kente santelo. Os meus bekleed me mam lar de nous o ket degio mems me gavdin a park zo bet de me du koz gwechal hag hei lare oa rodou bizit santelo hag gwell war ran gim zo tolo bas hag re koz landelo veldei lare da e rodou bizit santelo ben he va hor amen de bet de notre douk ma pesran. Ammanti. Am gim a ger le aistag a park am gim vegret klouarek de zote. Zo un taket o ger a vegret ar c'hlos de zote. Hag war l'er zo o c'hoat a vegret kvadavouster. A bars ma peus ran zo peusir hag zo peniti ba o pen hag o penitial ba penal. Hag eze na zo sin la zo bet. Ya on dram l'agroligine zo bet am gim zur matres. Matres e blam de santelo, matres e blam da men ar zo deut an eus digas kreden santelo balandelo, den bezoa vilarna. Me regoz landelo, dal kabon, lar de, lar ne kebe santelo balandelo.
Telo var e garo zo an avezet estreget e landelo. Goude varo eo bebrud e kalz e guld gada vener dre vreiz. E anno zo beroet da veur a barez, mer a ger, mer a elis, mer a japel. Ken koz a mare Santelo tro a relegu, den ebe na hoar. Relegu gwir ar zan e bas relegu er landelo, den eme da hoar ken ebeut. Va relegu er Santelo e toug daou garo memor krouer o varez. Ha ma te heie, memor un amzer gos o c'hoaz. Karo Santelo a helfe beha roud un doue karo koz, an brouger an anaon d'ar bedal. Balandel omgem nan eus kol on den bennak deus e famil zoug na relego evit an den mao. An tundut jonge bazeno la yao man krog tougen e kan. Même skol me grek daou lasso, ben me bugo daou de me bugoal wadrea, e ben hein deus zoug na relego pat tout tro a relego alen. Hag makelar nitra bedem, makarot de makelar de tiens mod zo balandel o da o dogen tunda, hein de zo toan, han zo chom balandel, on ayal zo pelan, ayal zo ba herio, ba hein de zo to han zoet de zog na relego.